ame dope di tanganon kotu-kotu subuh tarun lagu matal sajo maulu menyapai sangaha sampo ada sampo medai nah gatalanya dah ada sampo mui ame dope mangalingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Parjolo mendoa ita tu Allah Ta'ala semoga ita dapat keselamatan, dapat ilmu barakah, rezeki halal dan luas dah dalam ita na mengaji di hari sadarion. Allahumma atina sihhatan wa afiyatan wa salamah wa hidayatan wa rahmah wa imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Bahat hormat nita maradopkon amanta Bapak Mudir namandung bersusah payah ibana memikirkan sikolan tahun ansonian tetap berkesenambungan murtuna padena dapat tahun tu tiap tahun murtu jayana murtu makmurna murta digesna amin ya rabbal alamin. Songonijo keluarga buti songonijo inanta sebagai pengasuh ni borunta di asrama putri nian pait dan darona. Alhamdulillah mudah-mudahan nian umurna merpake tu jalan ridho ni Allah subhanahu wa ta'ala sampai ibana menutup mata buat selama-lamana. Kemudian itahun sude ama inang kaum sesudena nah hadir di hari sadarion indah dapat tiba be manuturkonna satu persatu mangido mohop mangido izin na hormati amu sudena dohot na holongi serta na usayangi. Mari sebagai hita hamba Allah na doib na sodong daya dohot upaya melainkan izin dohot pertolong nailehin ni Allah subhanahu wa ta'ala di ita di hari sadarion itunjuki Allah ta'ala ati-atenta bisa ita mempergunakan nikmat nailehin niaun di ita nikmat sehat, nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan nikmat umur na masih adong do pedita inda pada tolap tua tolapan ni jatahkon ni Allah Ta'ala tu ita terpakai ita di hari sadarion hadir tu majelis pengajian ta neita pabiaso ima di hari Rabu. Alhamdulillah on sudena pejuang mon sudenon mudah jabat meninggal ibana na pahlawan agamai mohon arai dokon nabinta di man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Isena keluar sian tempatna meninggalkan tempatna tujuannya menuntut ilmu agama maka ia tergolong na berjuang di jalan Allah hatta yarji'a sehingga ia pulang tu bakasna masing-masing. Mulai sian tempat tahan sampai sanarion sampai mulak kita naron anggo ita na teretong doon na marjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Magarina
adong waktu ni Allah Ta'ala umur ta amarut dainang mandung abis dari sadarion. Kebetulan na abis na itong andalan atau pe abis na itimpaton inda pe sampai tu bagasan, maka ita mati dalam sabilillah. Kemudian salawat dan salam, mari ita sama-sama ulang bosan doon, ulang jemu, ulang malosok. Mari ita bahat mengucapkan natu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biarlah na keistimewaan ni solawaton sian ibadah na lain. Memang istimewa inang. Allah Ta'ala menyuruh ita solat. Betul? Dohor di Allah Ta'ala solat. Allah Ta'ala menyuruh ita puaso. Dohor di Allah Ta'ala puaso. Allah Ta'ala menyuruh ita berzakat. Allah Ta'ala menyuruh ita haji. Dohor di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh ita bersolawat tu nabinta. Dohor di Allah bersolawat. Begitu banyak perintah yang diperintahkan Allah kepada hambanya, maka perintah bersolawat kepada hamba langsung Allah ikut serta berperan di dalam perintah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucap salawat kepada Nabi. Mawaning Allah, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan kamu tusia salawat dohor salam. Makanya amang dodainang ulang bosan sampai di bagasan sada hadis merasul di ita mawaning nabinta atani Jibrailu, datang kepada saya malaikat Jibril, wa huwa yaqulu, dan Jibril berkata, ya Muhammad, ning Jibril mandokon nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaika min ummatika asra marratin, isenara marsolawat tuhosian umatmi 10 noli ning Jibril, ana ahidum biyadihi ala sirat, au may martindak manogu-nogu tangan nai saulakon marjambatan ning malaikat Jibril. Ipalua Jibril le peneruamu itong jambatan ni ita. Dia marahin tong Jibril. Insya Allah sampai tu si borang. Mudah sampai itu si borang. Ahadi di si borang adi. Suruh kok. Itu jambatan ya hari-hari. On ma harap ruas sapaat ni Muhammadon. Madung sapaat ni Muhammad itu termasuk mohon mantrindak niya Jibril. Oh Muhammad, mai manogu-nogu umat mi marjambatan dari saulakon ning Jibril mandokon nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biado nang udah malosok dope. Ulang malosok marsolawat tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah lanjutkan hadis nai. Mawani Mikail misalnya wa qala Mikail, dan berkata Mikail, ya Muhammad, an askihi min haudika fil jannah, au musingan memertindak mengenau minuman sian telagamu dalam sorga, langsung ulehin tu umatmu nomor solawat itu. Sadia sonangi solokon adong istimewa niba dalam sorga. Mikail tukang taukna ngun haudin nabi, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adong gape, adong. Mangkuling busingan malaikat Israel. Biarannya beliau. Mangkuling busingan malaikat malaikat Israel. Ana aqbadu ruhahu. Dah. Kama qabattu ruhal anbiya. Au mencabut ruh ni umat mi songon dia carana au mencabut ruh ni nabi-nabi ning malaikat Israel mandokon Muhammad sallallahu alaihi wasallam antong songoni mencabut ruh ni nabi-nabi koncang ni ben Israel kekasih ni Allah dontong nabi-nabi tile Allah songon dia carana mencabut ruh ni nabi-nabi Muhammad songoni mau bain carana mencabut ruh ni umat mi naringgas marsolawat tuho sampai 10 no disadari saborngin anggo bisa lebih bentung dia ita opkop maondei nang dia syafaat ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang saya muliakan dan yang saya hormati, dompak sumasuk ita tu pengajian ta neta maksud anakmu yu najong-jong di joloon namaranak muda namaranak tile marpareban muda namarpareban marbaberi muda namarbaberi ngono marpompu muda namarpompu marsuami muda pulang barongan cimburu busengan permain muiba kasani sianyang na dote jadi amadot dainang parjolo awon mengaturkan jari 10-11 dengan kepala dot tujuan mangido mohop mangido izin ansunian jolo martoruk ni roha dot martoruk ni abara kumku membuka pintu kemaafan nasa luas-luasna mana tahu santongkin nayon di bagasan pembicaraan niba adong na orang berkenan tu si panangi ni madarupar kauman sasudena tergelincir lidah beralih kata rade kadang-kadang terkeot di lani batile Allah tersulandit dorarna sehingga pangkuling sega indah padila lado dongan on mada amang dot dainang maaf do manginang on amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah taala pemalen kemaafan di tahun sasudena on masih suasana Rabiul Awal. Ahadi-adi kejadian luar biasa di bulan Rabiul Awal Rattabinoto kelahiran Nina binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sotik maamang inang kajinta tentang kelahiran ti. Muda binta dohot kebanyakan manusia. Lahir tu dunia on perjolo ulu keluar betul. Mamnondoon mai di ulun tahun otak pikiran tile. Berarti tu dunia on kita iutamoon marpikir. Itu iutamoon marpikir. Marbeda lahir nadon ambeng nami. Anggo ambeng nami wida lahir babanai perjolo. Muncung nai perjolo, indah ulu nai perjolo tile. Berarti anggo ambengi binatangi panganon maina perlu perjolo jalakonnya duniaon. Ndak perlu marpikir, ndak perlu permisi tu kaum maledo jampal. Itu maledo lalia jampal terus. Ndak penting di sia isang aha. Tay manusiaon malay pelalaya ngajam dia perjolo ado ipikir konia na halal deroai na haram deroai na najis deroai na suci deroai ipikir kon akalon jolo baru Roma muncung ni manusiaon
lahir tudu dunia berpikir baru dohot papangan mangkuling moon tile dung mangkuling papanganon adong lila sembarang mangkuling derwayai mau ada para jolo di ipikir konia jolo baru mangkulingnya ipikir konia jolo baru inumia ipikir konia jolo baru ipangania songoni doang manusia tile songoni malahirna kebanyakan manusia an-nadiru lahu malahu ambona jarang-jarang dah hukumi dah buat acuani oh jamian ba ustaz bapat nai do parjolo nia na sungkir diangkang na sungkir pada kunya lagi kebanyakan nai do ita mengaji yo para hadirin jamaah rahimakumullah antong anggosoni lahirna nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarupo do carana anggo lahirna do kita umat niaon sasudena anggo carana tin cuman marbeda-beda keadaan lahirna nabinta lahir itu duniaon dung lahir ya langsung masujud di sujud nia mengucapkan ummati 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 umatku 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 lahir ni manusia itu duniaon marbeda sotik dot lahir ni Muhammad muda lahir tabiaso tu dunia on menelantang talak terus ang daw tungkap pen daw unjung anggo inda ben ne patungkap leng talak songoni anggo inda ben na maratindak para jolo inang niba sebelum lahir iba manyadioon sarung tangan masibak-sibak doang kamu koon betul deh pas lahir itu dunia ya. Anggo ngamar sarung tangan kian garina son kolpe na muda laga no nah sonon bay masibak-sibak martias-tias di acumana on mabedana lahirna Muhammad do lahirna manusia biasa muda Muhammad lahir wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurai yatala'la'u sana nalahirina mudana binta indah dong keluar para jolo airi campuran darah pandokon nialak kalak namang kuling indah adong air ketuban para jolo mahot indah adong dilahir nabintai tapi nabinta lahir bersih suci ia tala'la'u marcahaya-cahaya jopro alak namang idana sangkin lagana sangkin jagesna timbul cahaya yang terang di muka bumi harani lahirna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biado lahirnya nakta ya talaklah do margoso mauntor torti margaya anggona binta langsung ia sujud tu Allah subhanahu wa ta'ala na parjolo ucapannya dina sujuti memikir konah adona muda ummaton makanan pertama diharoro ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pature tauhid dorwai indape pature puasa do nabinta dung itu sejak rasul indape mangurus salat do iya indah mangurus zakat do iya indah ada urusannya parjolo lah parangi ni manusia ondo parjolo amang inang dipature nabinta di haroroniaon
setelah ia diutus menjadi rasul. Dan sebelum ia jadi rasul, mandum menjadi cermin perbandingan kian mai tu alak namanandai Muhammadon untuk uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia Musa sudena di diri ni Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Ingin jadi pegawai silakan jadi pegawai, tapi contoh Muhammad. Ingin jadi pemimpin silakan jadi pemimpin, tapi contoh bagaimana cara memimpin. Ingin jadi pedagang silakan jadi pedagang, maka contoh Rasulullah bagaimana cara berdagang. Ingin jadi suami ya silakan jadi suami, tapi baca lembaran sejarah Rasulullah bagaimana ia menjadi suami daripada sang istrinya. Ingin jadi istri ya silakan jadi istri, ulang balik lagi. Tapi contohlah bagaimana istri-istri Rasul taat dan sayangnya dan patuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di keluarga ni Muhammadi, di diri ni Muhammadi adalah uswatun hasanah. Sudialak doron naraon mencontohon roy nangon. Sudialak de bapak royon. Allah Ta'ala mandokon limang kana yarjulloha wal yaumal akhir. On menaraon alak naporwania manung sayang Allah, ridho Allah, ia namangolui duniawan dot porwania selamat di akhirat. Anggo ingin doia hangoluan nia diridoi Allah Ta'ala di duniaon dot porwania selamat di akhirat. On moon alak na namartindak ingin mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ni nabinta beda sangat dengan akhlak ta budi pekertinta. Aduh, pemalu do Muhammadi. Jajot dibacamu dalam berzanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sangat parila dohot na sangat rondorohana. Ibacaon kalay na lewati waktu sending pun kamu na muda ti ipelaminani kan. Oh, ingat kamu deh pe. Ibacaon na uli bulung ikan. Senari na uli bulung alo marsanji pe. Uma-uma do di kampung na marsanji wida. Betul do. Uma-uma. Allah, ipon na pe tertinggal dua na ido ma. Allah, cololo itu orang. Ya mentong tingadong rapa imang awariskon na dengganon betu anak-anak mudaon beti. Indah dong mewariskon na be. Na maloi na bujing-bujing na jolo sampai sanari ling jadi bujing-bujing do ma. Aso arana alai do marzanji di waktu di pesta sanari wida. Naudzubillah. Onna perluanon diwariskon masalah al-barzanji mengenang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacaon tu kedua mempelai. Anggo bisa gari iterjemahkon pinomat sawoti. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang saya muliakan dan yang saya hormati, berarti nabintai rotu duniaon apa jol paturionnya sesuai doa obarni nabinta bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rawautu duniaun diutus
untuk pajeges akhlakna mulioon. Pajegesna, padengganna, sumber akhlak manusiai. Bahkan idokon Nabi dalam sebuah hadis ni nabinta yang bersumber dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda botoinang nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaning nabinta, ma min syai'in fil mizani asqala min husnil khuluqi. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa sahhahahu. Ahamenang saroritana inda adong namangimbangi boratna timbangan ni amal sian perangai yang baik. Ama inang naboratna timbangan ni amal husnul khuluq, perangai yang baik, akhlakul karimah. Tidak ada sesuatu timbangan yang paling berat, yang paling berat, nah, daripada husnul khuluq. Berarti indah dong mengimbangina amal niba kecuali deges parake. Mundar mandir peita ketu haji kehe umroh kita tile rongun haji rongun Mokkah parangenta inda denggan merarti denang angaidamu merharga de manusiai songon au magarina di Banjarpagur di Utasiantar marsaroben marjas menyapu di teras nami masaror pontong au mau ada ni ramai. Allah, adong busingan mang kamerana, maroji, marjas, cong pontong. Biar nang udah. Sar doji, sar, maraga deh. Indah dongi udah. Nah bisa mengimbangi borat ni timbangan. Masalah akhlakul karimah, akhlak na mulioon don sudena. Bope istilahna margujo bibir tamar tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah nya. Tai tujiren nia, tu tetangga nia, tu alak nabahat da berakhlakia. Sadoyai bagasnya martahlil, margujo do mabibiri, tai pangkulingnya tu alak. Inang goinang anggo pangkiuling bibirnya nang udah menjadi kebun binatang. Kebun binatang lo bibirnya ulang do mangkuling sotik anjing ulang babi na solabo inang goinang banggik do hujak kebun binatang lo bibirnya na berakhlak deh sonang doro ni alak na mambeginai. Biado jiran tetanggan tai mampege jiran soni pangkulingna tagido sonangdo padedo tidak ada artinya kalau akhlak sudah mada anggo akhlak indah adong be. Al khuluqul hasanu zinatul insan fi hayatihi. Akhlak yang baik adalah perhiasan manusia di dalam hidup. Al-khuluqul hasanu zinatul insan fi hayati. Akhlak yang baik adalah perhiasan manusia di dalam hidupnya. Laga doinang parmain niba. Mandung sangkin laga na rebutan di kampungi malewat botol na lewati bujing-bujing do pepermain ni bay anggo poso-poso mangidana manahanosa sangkin laga na tileh
tai na job marwani ba ho maya amang na dapot na nabahat mo begi mga lamar anak burui rasoki mo do amang ning nama syukur maamang ago masalah ulang manawar kita tuor na be ning na dumada terturi ita diamangi terturi ita ngamampu ita garis sabajae. Ada pentong pendek carito na sa bulan dodong kawin Roma anak nai mandokon o ayah ade ruangku daw nga yawa make barmen mibe ningya buasoy malaga na ipersayang ko rupa na ayah indalaga dihanguluanon mambenso ng parangin ade gando kari ayah daw mambenso ng bumawa na amang na salana so igiot inda jobe parmain kibe patut mentong ayah ben laga iya ilala iya ingoti iyaw manyogot indupat niya matusupingku ngot boho ning iya marwamu manyogot waktu manyogot indupat niya tusupingku pala hauligi botol ayah permen mitu ginjang mandung golap paridahani lom kuidania saritana inda dong sonang nirwani apa ida-idana be aso ngadong akhlakna biado laga jadi kayo jadi abandung bahat ilmu na jadi anggo sonang akhlakna berarti do inda mararti ondo parjolo ioban nabinta mengajari manusia untuk duniaon liutammima makarimal akhlak padeges akhlak ni manusiaon lalu untong nanguda inda tahan bayoy be partawon kon madawu amang dawu dir masobar-sobar kon maninya sungguh sulit aku ayah merentangkan benang yang telah kusut. Ini ada mak. Sungguh sulitnya hatiku ayah untuk merentangkan benang yang telah kusut. Kusutnya pula di dalam butimon. Oh, ang mojabat botuale kusut bonangi magotap busay tonga-tonga mawali iborade ipaturei. Yang bangkot on pangkal na ujung do yang bangkot na ujung na pangkal do dia do rayonnya opat ujungnya dia tema magotak tonga-tonga payah patureon na ningronya jadi dengenan may idompak sobahat dagana ningronya buat pentong lumpa dua nantong mudah-mudahan na senyum saja matuayah na manyokot na bahagia mo ucok lo timon ngantong bahagia ayah ini ya. Pemana nga ang gustong ni daw permainnya ya alhamdulillah masyukur maulala niya. Mawana nga manyawot-nyawot ramu ayah imutina au ya pusna maambubungku mas bangun subuh ini ramu mas bangun subuh mas niya. Palau lagi betul hale marsinar mawidang buku ininya. Laga do mawida niya joprawaniya berarti on na pertanyaan na penting itu le akhlakul karimah ima soido kondagana kiri banjar unjung de ido kondison ya jolo tile aragani ko bundi salangna argani ambeng di bauna argani orbo di mok-mokna argani alak di parangena betul loh nah bodoh lagu yang ompung argani kobun di salangna argani ambeng di bauna argani orbo di mok-mokna argani halak di parangena on mana yoban ni Muhammadi sumar harga ita parangena dengan ma icontohkan nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 minit na ito ma ha 3 na ito ma saudara hadirin rahimakumullah yang saya muliakan antum ngosong ni
Ita di duniaon amanginang na pentingan mencontoh Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tai singkat do maudokon harana waktun tatong kinnai do mawida tile. Jadi kajinta nama paringoti kelahiran ni Muhammadon madung soti kita paringoti tile. Dungi keadaan ni ahlak ni Nabinta pe sotik pe mandung adong. Tai marisi ahlak don insyaallah kajintaon. Opat kajinta bisa do perwai. Bisa do pe. Oh, bisa juga. Tujuan na ulang tong bahat-bahat ceramah na opaton. Na pertama kajinta asar. Asar. Sadosa. Tokin naik kemu tu parik-parikan bo, nak masar on. Asar. Yang kedua isar. Asar, isar. Napatuluna eser. Bahasa Mandailing bisa mabai. Menggunakan bahasa Arab. Asar, isar bahasa Arab. Patuluna eser bahasa Mandailing. Napaupan na usir. Madung. Asar, isar, eser, usir. Tagogo pandokon na popat naik. Dia maamanginang asar. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin. Surah Anak Muda. Surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Mandung mana? Maksudnya wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Maksudnya naon mada asar. Allah Ta'ala mampu menghidupkan kita yang sudah mati semua. Dung meninggal kita on sudena, dihidupkan Allah Ta'ala mun kita mulak. Allah, sendiri mama meninggal kita ndabe. Nagit cepat dong son. Nuhyil mauta. Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Taidung mahidup kita saulakon amanginang. Mandung. Allah Ta'ala mandung mancaritoan dalam surah Yasin. Wanak tubuh ma qaddamu. Awan maja. Mandung. Mandung doi isudena adong catatanna ana mandung ilaksanaon muyu di waktu mangulu muyu na jodoh. Ning Allah Ta'ala long lupa dah madung doi adong catatan na ben Allah Ta'ala ma qaddamu apa yang telah kamu lakukan on sude nabo na marwanon sude tuson bedaona langkanta mulai mun arwam tabagotti sampai tuson mandung itulis dan dia mai wa asarohum. Dia mai asar bekas peninggalanmu yusudena. Icatat mai muda dong paninggalanmu na baik nang udah di waktu mangolumu. Bopi nang kita membujur di liang kubur, totop dope dapot catatan kebaikan kita di liang kubur sampai menghadap Allah Ta'ala. Asar
Mandung. Nedokon asa termasuk jo langkamuyungun utabargot. Langkamuyungun kota nopan. Mandung tercatat don sudena. Ustaz ngana mga langka au marmotor doau niya. Tetesan minyak yang Anda keluarkan di waktu Anda bawa mobil. Sadia tetesan minyak sudena tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua asar bekas peninggalan ligi amanta almarhum Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdullah Mustafa ligi ma bahadna asarnya layon bekas peninggalan nilai. Walaupun mereka berpusara membujur di liang kubur, namun terus mengalir dan mengalir. Catatan kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan asar yang telah mereka lakukan. Songon nangkin mangilomohop bopeo kecek kon ngona denggan tola de. Adong nangkin inaina di motori na buang mang sodonge pengmu ninyantong. Itabus kondanaki manaron garina tu pentak sangatu pertolot madung. Itulis kondana korma pentak niaon tubuku niaon ibaca ia malkonia mandung ia jarkon kalak naman suya ia jarkon go nama marmanfaat korna sian epeng nailehin minay nang kiniani tumurit nang kiniani aso ima asar peninggalanmu bekas peninggalanmu waktu mangolu iduniaon berbuat baik ko inang sampai solokon ko inang di alam kubur totok mendapat pahala asop ibaca danaki dangkin ne tulis niai ia pilia ia malkonia dunia malkonia ia jarkonia mengajarkan musibayo ia jarkon bayo mengajarkan musingan terusan sian titik demi titik kalimat demi kalimat huruf demi huruf ne tulis nirakon dot pentak ne tabuskon nya nangkin sian epeng nelehen minang uda on malkon wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in amada ahsoinahu fi imamin mubin. Sudena ami puliaro dan ami catat dalam catatan yang jelas. Indah dong kaliruna, indah dong silopna. Anggo catatan ni Allah Ta'ala adong di kaliruna, adong di silopna. Indah dong silina, indah dong silopna. Asar terbagi dua. Asarul hasanah asarus sayiat. Paninggalan na yes paninggalan na jahat. Biado. Dia do akhlak buaton teson. Kan marisi akhlak mah. Muda porwamu na muda, porwamu uda, mendapot totop pahalo, indah dong putus-putusnya catatan kebaikan, walaupun ita di liang kubur, bayan ma paninggalanmu di dunia on paninggalan na jeges. Asarul hasanat. Tai inang muda benko peninggalan na jahat mana maragoar dosa yang mengalir mangilomo hapti udati sada anak poso-poso na somalodo ya marjudi madung malodo ucap marjudi nda malo udah marjudi baik porde ramu gari malo por tinda maluaw sonso jario boya jari iya dan akon marjudi malo setiap marjudi bayoon bope amang kita di liang kubur totop mendapat catatan dosa iya jari iya busingan anak nasing saya bahan muridnya untuk berbuat jahat
Saibu singan maamanginang mengalir dosa. On maamanginang sodokon nang kinani marpikir loro tu duniaon. Indah panganon sajo pikiron kon parjolo. Ondo lahir parjolo pikiran. Dia dorai tinggalon kon i duniaon. Parangin aja guys, doroi sanga parangin ajahan. Peninggalan asar yang baik atau asar yang buruk, maka usahakanlah asar yang baik. Ontong kinai inda malo dagana ki marsikater. Ya jadi ia malo marsikater. Bo warap malo sudena. Ada pentong setiap alaki marsikater dot dia mardosa. Ahmad dalilna. Man dalla ala khairin kafailihi wa man dalla ala sayiatin kafailihi. Ise pati daun dalan tu kebaikan sarupo mayana dohot berbuat baik. Ise pati daun dalan tu keburukan sarupo mayana dohot berbuat buruk. Jadi berbuat buruk kalaki gara-gara ni baru semalo iya, maka dapat may baki burukan catatan buruk. Berbuat baik kalaki gara-gara ni baso baik iya, maka dapat busingani baca catatan baik. Jadi on madang gosongoni pikir kon amang, pikir kon dainang. Amang ligi-ligi jom kare jom. Oh no. Sotikna rupa nanti. Alhamdulillah adong lepe waktu nak. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Andigan do turun na ayaton nang udaon. Oh turun ni ayaton sebenarnya kejadian di Bani Salamah. Bani Salamah. Nadawan dabo bagas nilai sian Masjidin Nabawi. Bani Salamah Honda. Jadi perkampungan Bani Salamah tardao sian masjid. Mangido ma'alaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garina ya Rasulullah perkampungan nami ipadonok magarina tumusojid. Sulang susah kami marimom, sulang susah kami marjamaah, so dapat kami sajo marjamaah. Ning utusan Bani Salamah. Sip maamang inang nabinta marapikir maka secontan turun malaikat Jibril. On masuk turun ayaton wanak tubuh ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsoinahu fi imamin mubin. Jadi denganan bagas muyu daungun musujiton arana muda dao saja bahat tongkin nai bekas kebaikanmu mun bagasan tu musujiton ning nabintong. Jadi ini pada onok be ilarang nabinta untuk mendekatkan perkampungan Bani Salamah tu Masjidin Nabawi. Tadi armada boleh wahai Bani Salamah dawa mungun masjidon sadia bahat lang kamuyu totop may bekas lang kamuyu dicatat. Jadi ang gosong ni ipautik-utik demelang kanibal purbaon iba ning ronia geser-geser. Nah somoni niat baik itu karena Allah. Maka mereka yang jauh nun di sana memakan waktu, memakan biaya, itu asar bekas kebaikan kita berbuat baik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Madung oleh ni majalo asar sotik te so cepat kita naronda lalu ita tolunai onbo Allah. Para hadirin jamaah rahimakumullah napaduana isar. Isar. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasah. Wa man yuqa shuhha li nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat 9. Al-Hasyr ayat mereka orang-orang muhajirin, orang-orang ansor. Mereka orang-orang ansor yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mementingkan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Walaupun mereka dalam keadaan kesusahan, kesulitan. Dan orang-orang yang dipelihara Allah Ta'ala dari dirinya sifat kikir. Manung? Alak-alak nai puliaro Ta'ala sian dirina sifat kikir. Maksudnya nayela sifat kikir ngun hati-hatinya lakon. Faulaika humul muflihun. Alaima alakna ning Allah Ta'ala alak-alakna maruntung. Ialah Allah Ta'ala sifat kikir ngun ati-atenta. Madung sehingga masuk sifat isar. Yusirun asar sifat isar, mementingkan kepentingan orang lain daripada diri enta sendiri. Terjadi on aso turun ayaton namuda marangkat ma muhajir pindah nabinta dot sahabat-sahabat tu negeri Madinah. Nayoban natarajujung mayenan muda harto tinggal kobun tinggal kobun tamar tinggal perusahaan tinggal ahana taroban imabayana taroban arai kota Makkah indah tarpar tahun kon be mangolaksanon ibadat dicaci dimaki dihina disakiti madung pindah malai amang inang tu negeri Madinah. Donok din ang udangon Makkah Madinah. On wege na dong do awarna duha wisata tile. Mendaftar kamu cepat-cepat. Dompak adong epeng da. So nida tong kinai kira-kira 600 kilometer. Saya mebay. Melewati gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, kira-kira 600 kilometer. Saima manginang pardalanan nialai na memperjuangkan agamaon. Anso ulang geger agamaon di kota Makkah, pindah malai tu kota Madinah. Sosona memaramal di sadu bonggal baya di kota Makkah, alak Madinah na ramah-ramah. Alak Madinah na dengan roa. Alak Madinah na lomok-lomok. Nyato. Dia so terjadi turun ayaton. Saudara hadirin rahimakumullah. Anna rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhdiya ilaihi ra'su maswa. Faqala akhi fulan wa iyalihi ahwaju ila hadha minna faba'asahu ilaih. Adong mada amang inang sahabat ni nabinta na hijirahon tu Madinah mendapot sadokah sian kaum Ansor. Mendapot sadokah sian kaum Ansor. Kebetulan adalah ia bentuknya daging yang dipanggang. Daging na tutung. Alak muhajironon adong do hartona langkin. Abis do
Nawo taroban mayay. Saji man tong nataroban perdalanan 500 kilometer. Daw dai dati. Nito po kuno harto na muda. Inda manompang mabay bakas niyala. Roma amang alak ansor. Nila kon ansor penduduk Madi. Indon bouda adong sadokah kudi uda. Daging nai panggang. Utarimo ningia. Umgit ipangania mawayarnya akhi pulan waju ila hada minna. Ni roangku sudah rongki sianu lebih butuh dopeon daripada au. Mungkin au tahanau dope nasomangan sadarion. Mungkin namalian dala sudah rongki baya anarap pindah dua minankin. Malang inda tahannya nasomangan tu siya mabayaw sadokah kon buse. Niya. On mabo. Padahal mama lara, mamale, taina dong dia tetenia. Diri niya perjolo. Isa dongan niya na hijira pikir ko niya buse. Baya dongan ki narap-rap pindahayon kami tuku kota Madinahon rap male. Mungkin Tuhanku au bisa au pemanahan kon na. Muda siano mungkin datahan niya keluarga niya na somangan. Usura kon mabaya hadiahnya la kon tu siya. Yo baniya ma. Oda niya buse saritana. Ade adong salmo sadoka botole dia mumoon utarimo ning baywan umpas igit ipangania taringot buse bayo. Oh Tuhanku, mungkin abu baya tahana ulo penasomangan utahun-tahun kon masongoni mabiar daw baya geger iman ni dongan-dongan ni gara-gara ben malena ni roang kutulungan adu busingan maulehenon niya. Pendek ceritona sampai 7 kali pindah daging nasang koroton. Papituna, oh baya Tuhanku, aurangku tahana dope Tuhanku nasomangan utahan dope lapar kon. Ni ruangku dongan kan nalaparan ni tu siya maru surakon niya. Yo banya busingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade udah adong sadokah ben dia bu ni. Ade daging panggang ni panggang sangkor sombo. Jiaman. Rupa daging nanangkinan do. Nalinalaki do tu siya parjolo. Sampai pitunoli mulak tu siya. On ma lalu turun ma'a ayatnya Allah Subhanahu wa taala mementingkan alak na lain walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka dalam kesulitan, walaupun mereka dalam kelaparan, namun alak na bahaton ipikir ko niya. Olo ang gua mungkin tahan ado pemangan nasomangan. Olo Tuhanku mungkin tahan ado pemale. Dongan ki mungkin datahan na somale. Idongan ki domon niya. Biado amang inang. Adong dono songonon senari dak lapot. Amang mengaku. Oh lo, yung kang niya robantuan ng dokon-dokon ti sudita lang bagi ulang ibigyan ako na sa diabeta 2 juta jo ti awin awan na rimona ipasurong sa dito 3 juta macam madung bahado jiren bahado tetangga bahada kaum gigit jari nggak mendapur gigit jari merahlak do ina pertama tu dunia on paturi akhlak ni nabi, akhlak ni sahabat, akhlak ni para rasul, akhlak ni manusia diperbaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isar. Dalam ayat angin surah Al-Hasr ayat 9. Jadi pakai sifat asar sifat isar. Naon mada? Asar isar wa yusiruna. Ning Allah Subhanahu wa taala
Ta'ala. Mereka mementingkan orang lain ketimbang diri mereka. Dalam keadaan mardunia, mungkin baya alaki ngatahan kalaki au sobar ropiau Tuhanku mabiarau baya indah sobar hiya geger malang imannya di sia mabaya musim diulehe noni do. Para hadirin rahimakumullah yang saya muliakan, jumada busingan sifat isar nei yoban kon ni Siti Khadijah adong dore na songoni usiri on onon jumada robo ni Siti Khadijah boto mengunjungi ia bo ni se bo Siti Khadijah ro mengunjungi ia mundia isena ngabo Siti Khadijah piga na abo niya tolu bo Siti Khadijah bau kandung niya Siti Aminah, bau niya na paduana Suwaibatul Aslamiyah, bau niya na patoluna Halimatus Sa'diyah. Kan umat ni Nabi tadi ibu susu nasarupo doon umat mete sakiro nagari Muhammadi magodang tolada kaidot Halimah ibu susu. Jadi on mada romun Bani Sa'adah namar gowar hali bau ni Simon bau Siti Khadijah. Jadi on ma anggo sama di kota Arab na jolo bahat di dabo bahat umatna ibu susu on anak sion anakku piga umatna tolu ibu su sandari ngasong ni terjadi on anak sion anakku piga ayahna tolu anak karu deh olo isene ayahna sebenarnya no boto dot on pe unjung margaul dot on pe unjung margaul dot on pe unjung margaul dung itu walak na unjung margaul dot olo on manakna olo jadi piga ayahna tolu ada do marbeda daun mati anggo Muhammadi umatnya tolu ayahnya Abdullah. Saudara hadirin, Roma baunya kejolobaya tu permainkan nalumunan mabayulala tu Muhammad tidak tuanaki dung dorap kalai baya ina unjung oke do pening roania ke hiya mangulangi boto inang tu bagas nina binta manopot kon parmennya namar Siti Khadijah. Padahal inang Siti Khadijah manung menghambur-hambur kondu nabahat mayaon hampir ludes mepeng nia paturi agama itu hanon madung bol mon di tanah ab ngadung nandingi kayo ni Siti Khadijah tapi demi perjuangan ni agamaon abis ludes dos ba agaman taon songon di ruangku ina sanari diar marutang naron kero mangaji niya te diar naron sabi ciak-ciak ya bisnya tandos andung diar tandos ciak-ciak ida tandos dah agak ibarahan ini. Saudara hadirin rahimakumullah, mula marangkan ma Khadijah marangkan ma Halimatus Sa'diyah manopotkan bau niya tolak singkat cerita onda laos mulak boto wale bau niaon Roma parmain naon bau ade aw ngadong na terlehe naw silu adi bau da dompak sonon do pekedaan bau sobar bau ondo pena terlehe naw niya ibu kaya gonjong niya baru kalungko niya tu bau niya tudu tak isa na gonjong tintin na yo tudu tangan ada ujung makintin di bau na udah dari yang munanga ya jaran do lomo padahal on ma'ahlaki de datang tamu membawa rezeki pulang mengampunkan dosa
Rasulullah sallallahu Nabi Ibrahim alaihissalam mudaro tamu itamu ya deges bahkan ia waktu puasa pe ia pe puasa itamu ya ala kira musafir maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rona jolo tamunia naroon tamunia ipabuat ya laus mulak tu pintui ya Rasulullah asuna jabat sumuni nang hormat naho tusia so Rasul sada-sada pemimpin sada-sada Rasul usun Allah tamui marangkat sampai tu pintuan ipaturut kowida aku malu kepada diriku apabila aku duduk tamuku berangkat sedangkan malaikat datang ke rumahku mengantar tamuku yang datang. Sedangkan malaikat rotu bagaskon mangaligi keadaan ditamungkon doh rot malaikati mengantar kalai mula awlem juguk aku malu kepada Allah ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biado akhlak imai akhlak. Saudara hadirin rahimakumullah yang saya muliakan dan yang saya hormati madung habis mah waktu. Saudara hadirin, manu jam 10 tinggal 3 naik 2 naik udah marusui menyer pagur orang budak teh kepala lu denang udah eser dalam surah Al-Mujadalah ayat 2 ayat 11 surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum walayalakna mar iman mudaidokon tuhamu tafassahu fil majalis palapang kamu alakna manuntut ilmu yafsahillahu fafsahu palapang kamu alakna manuntut ilmu mendung mudah begiamu songonin obar ya laksanakan palapang alakna manuntut ilmu yafsahillahu lakum semoga Allah Ta'ala mangalen halapangan tuamu ulang pakombang nang udah para kombang silamu daro edamu palapang awit warison ningiya so ulang tampil dongan ni palapang ano kan majelis kalimat isim makan dari majalisun jamaknya adalah majalis fil madinya adalah jalasa ada arti jalasa majelis tempat mudah kok ada beda nanti mudah kok ada di waktu au iginjang juguk mau songonon bo kok ada muda bapak idon umai sedang ibagasan rotu tempaton jalasading aso berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi pindah dari tempat yang kurang mulia kepada tempat yang mulia idokon mei jalasa jadi majelis adalah tempat tinggi tempat duduk yang mulia mudah dong tempat duduk na mulia palapang kamu ning Allah Ta'ala maka lehen halapangan madung fafsahu yafsahillahu lakum maka Allah akan memberikan kelapangan bagi kamu anggo suni eser ulang be amang hinang be kasi patola dong antim eser do Allah rada palapang lah namun ilmu orang udah rada palapang na rada bapak palapang na palapang rohana palapang ekonomina palapang kebutuhanna roda kanak tay mangido oma SPP ingku ulang macam menjawabna
Palapang roa. Olo ya, olo ma. Insya Allah dapat kita di amang darbo ini. Sobar jolo amang dah. Anjokot aduan ikirimu mak. Ya. Palapang roa ni alai. Ulah pasompit. Oh ya, SPP ku. Abu sedo beda aku ngomong kamu. Sompit tu badang anak pabege-bege obar di bari. Ang uso ni mak mantak masong ni. Di orang peda uso ni man aku mantak mo. Palapang do. On manombong ay palapangia. Harga ni kitop na muda 200.000 pedapot makalas 2 ngajabat. Kalas 3 pamana ta. Madung. Oh ma ayah ning roam ku tabusan jolo kitop jolo sadi hargana 200.000. Nang padahal 5 ameh tintinnya. Serma. Mau nang yeser. Pamenek ku tukang serian. Tinggal opat satu ameh nai. Sa ameh penga habis, satu ameh penga kehe. Tapi 2 ameh, mu sa ameh 2 juta. 2 juta, on 200.000 di pagilo dana. Taruh pun cilak mama tani ba pikir. Palapang, eser. Biar ulang udara mah eser nah. Eser mah. Ulang terbengkalai nak kasih sekolah, betul dong? Eser. Madung. Dosotik na do ma usir. Usir sifat na sompit, usir sifat na kikit, usir sifat na jahat, sian ate-ate. Maruntung ma'alak alak na yelan ni Allah Ta'ala sian ate-ate na kikir. Anong? Beruntung paulai ka humul mubliun alai iya na maruntung me anggo mago sifat kikir sian ate-ate niba termasuk matando-tando ni alak na maruntung mardunia untuk akhirat solokon madong asar na tinggal kon ne ginjang tanohon madung anggo songoni mago on ma usir ma na pertama mapidat mapidat ada yang udah apa yang mau bagi mapidat usir manusia pikiran bodat betul sudah lagi yang muda bodati gok mun kanan gok mun kiri pisang si ombun siam birang si tabar siam birang tobu seipat madung rodongannya ini ilahinya dong ilahinya polbo mapol siamun pada siam birang si ombun itu tangan siam birang pisang si tabar pisang tangan siamun tobu dipat robu sengandungannya mangido ilender do lagi bodatin sore asorale dilehinnya ini on masoro istilahnya lain mapidat manusia pikiran bodat. Abu saya usir mandung mapi dat usir busengan mapinuk manusia pikiran manuk manusia pikiran manuk dah bawa dong kita dia bodoh manuk boru-boru baru sada do pedo cet pirai sanggaki taruh borak-borak matu jai tujuh dongan meratus pirai dongan di pantian itu tupi do ngarung kalak membotona pikiran ni manu deh pas ada do cet tu sanggaki taruh mangambur mah pirangku romantong jantan naik pe jantan betul
Nauzubillah. Usiri. Bila diri ingin terpandang, jauhi sifat tinggi melambung. Jauhi sifat tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1.000 sekampung. Bila diri ingin jauhi kata tinggi, ngapain? Jauhi diri, jauhi sifat meninggi diri, angkuh dan sombong menipu dada. Ingat pitua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Dapat doh. Usir mapinuk. Manusia pikiran manuk. Taruh saame dope di tanganon kotu-kotu subuh. Taruh lagu matal sajo maulu menyapai sangaha sampo. Ada sampo medai na katalannya dah. Ada sampo mui. Saame dope mangalingkar. Astagfirullah. Ndong sakali. Dor menyapai asal-asal punyala. Anak gatal dah ulala dah. Mapinuk deh. Manusia pikiran mah. Asai mah jolo nang udah. Maido mohon maido isin. Asar, isar, eser, usir. Aku kosotik pandokonna. Usir na iyan. Mudah-mudahan bermanfaat di ita menerangkan sifat-sifat Rasul, sifat-sifat sahabat, sifat ni keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bope sotik amang inang kajintaon, mudah-mudahan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Urang lebih nama Muhammad izin. Waktu pe terlanjur sotik butuh hampir separuh jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.